Kilo 5 Foxtrot kilo. Oke. Dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Ladies and gentlemen, according to the Civil Aviation and Safety Regulation, we must demonstrate the use of the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendant. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut: bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Use the seatbelt as follow: how to buckle, tighten, and release it. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, Anda diharuskan kembali ke tempat duduk dan menggunakan sabuk pengaman pada saat lampu tanda kenakan sabuk pengaman dinyalakan atau sesuai dengan instruksi awak pesawat. According to the Civil Aviation and Safety Regulation, all passengers are required to return to their seat. Keluar dari panel di atas Anda sehingga terjatuh. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karet di kepala. Kencangkan masker dengan menarik kedua ujung karet dan bernapaslah seperti biasa. Tamu yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru menolong anaknya. In case of loss of pressurization, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Pull the mask toward you to enable the flow of oxygen and place it over your nose and mouth. Place the elastic strap over your head and tighten it by pulling the end of the strap and breathe normally. If you are traveling with children, put your oxygen mask first, then help the children. Pesawat Boeing 737-900 dilengkapi dengan 10 pintu dan jendela darurat. 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 4 pintu darurat di kabin bagian belakang. Boeing 737-900 is equipped with 10 emergency exits, 2 doors in front cabin, 4 windows in middle cabin, 4 doors in aft cabin. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit light will illuminate during emergency situation and will guide you toward the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Kami mohon baju pelampung tidak dibawa pulang. Your life vest is available under your seat and it is to be used for emergency water landing only. Please do not remove the life vest from the aircraft. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancikan dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life vest over your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi tamu yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap.
Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai rendam air. The life vest should only be inflated at the emergency exit doors. For those passengers evacuating through the emergency window, life vest is to be inflated once you are over the wing. To inflate your life vest, pull down sharply on the red tab. Should the life vest fail to inflate, blow into the red tubes. The light will turn on if the battery in water. Kartu petunjuk keselamatan terdapat di dalam kartu kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan sesama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. The safety instruction card of this aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeoff. If there is anything that we can do to make this flight more enjoyable to you, please do not hesitate to let us know. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Thank you for your kind attention and we wish you a very pleasant flight. Para tamu kami yang terhormat, demi alasan keselamatan dilarang keras menyalakan dan mengisi daya perangkat elektronik dengan baterai lithium serta menggunakan powerbank selama penerbangan. Pastikan powerbank dalam keadaan mati atau tidak ada perangkat yang tersambung. Kami mohon agar powerbank ataupun perangkat elektronik lainnya harus dibawa secara pribadi dan disimpan dalam tas cincin yang diletakkan di bawah atau di depan kursi Anda, serta tidak disimpan di tempat penyimpanan di atas. Terima kasih atas kerjasama Anda. Ladies and gentlemen, for safety reason, it is strictly prohibited to turn on and charge electronic devices with lithium batteries and is a powerbank during flight. Ensure powerbank must remain switched off when the devices are connected. However, powerbank or other electronic devices must be carried personally and stored in general luggage under the seat or in front of seat passengers. And it's prohibited to place a powerbank in the overhead compartment. Thank you and have a very pleasant flight. Para tamu yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat, pastikan sabuk pengaman Anda dan anak Anda terpasang dan semudah. Menegakkan sandaran kursi, melipat meja dan membuka penutup jendela. Kami informasikan penggunaan telepon genggam yang menggunakan pemancar radio yang terhubung dengan headset tidak diperkenankan saat ini. Terima kasih. Ladies and gentlemen, in preparation to take off, please ensure that your seatbelt and your child seatbelt are securely fastened. And make sure the seatbelt is upright and safely still till the window shade is up. We would like to inform you that you flight attendant takeoff station.
tetap duduk sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat ini berhenti sempurna parkir pada tempatnya. Demi keselamatan Anda, mohon berhati-hati pada saat membuka tempat bagasi di atas. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang bawaan Anda di kursi dan kantung kursi agar tidak ada yang tertinggal. Atas nama Lion Air Captain Lutfiansyah dan seluruh awak pesawat yang bertugas mengucapkan selamat berpisah, dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Lion Air yang akan datang. Terima kasih.